আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा ताती। आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। पशु संसाधन विकास विभाग की समीक्षा बैठक शनिवार को विभाग के सभा कक्ष में हुई। मंत्री और विभाग के अन्य अधिकारी वहां मौजूद थे। पशु संसाधन विकास मंत्री सुधांशु दास ने कहा कि ये बैठक ये जांचने के लिए है कि वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य कितना पूरा हुआ है। इस लक्ष्य को पूरा करने में क्या सफलता मिली और क्या विफलता का सामना करना पड़ा, इस पर उपस्थित अधिकारियों के साथ विचारों का आदान प्रदान होगा। आने वाले दिनों में विभाग को मजबूत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में क्या पहल की जा सकती है, इस पर भी गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंडे, दूध, मांस का उत्पादन बढ़ाने, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के साथ ही पशु पक्षियों की सुरक्षा पर भी विचार किया जा रहा है। আমরা আলোচনা করব বিশেষ করে 2023-24 অর্থ বছরে আমাদের সরকারের বা দপ্তরের যে টার্গেট ছিল, আমরা যে গোল সেট করেছিলাম সেটা কতটা অ্যাচিভ করতে পেরেছি, আমাদের ফান্ড পজিশন কি ছিল, কতটা আমরা খরচা করেছি, তার মধ্যে আমাদের কোথায় কোথায় সফলতা আছে, কোনো জায়গাতে ফেইলিওর আছে কিনা না, এই বিষয়গুলির উপর আমরা দিনভর আজ আলোচনা করব। এর বাইরে 24-25 অর্থ বছরে যে বাজেট আমরা সেট করেছি এই অর্থ বছরে, এটাও কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে সেই বিষয়গুলির উপর আমরা আজ আলোচনা করব। আজকের এই মিটিংয়ে আমাদের জেলা থেকে ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ এআরডিডি ডিপার্টমেন্ট তারা এসেছেন, আমাদের রাজ্যের এডিশনাল ডাইরেক্টর এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিক সবাই আছেন। সবাই মিলে আজ আমরা আলোচনা করব, এক একটা বিষয়ের উপর আমরা ডিসকাশন করে আমরা একটা টার্গেট সবাইকে দিয়ে দেব, যাতে করে আমাদের যেটা মূল টার্গেট যে আমাদের রাজ্যের ডিম, দুধ এবং মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি করা, অপরদিকে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা। আপনারা জানেন পশুপালন দপ্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করে কর্মসংস্থান তৈরি করার ক্ষেত্রে। তো এই বছরও আমরা কি কাজ করছি, এর বাইরে এর পাশাপাশি আমাদের পশুধন যেগুলি আছে, পশু পাখি, তাদেরকে সুরক্ষার জন্য আমরা কেমন কাজ করছি, কি আরো ইনিশিয়েটিভ নেওয়া যেতে পারে, এই বিষয়গুলির উপরই আজ আমরা আলোচনা করব। इस समीक्षा बैठक में मंत्री के अलावा विभाग के निदेशक समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। शाबरुम निवासियों के लिए एक सुखद खबर। पहले कंचनजंगा एक्सप्रेस राजधानी अगरतला तक ही सीमित थी। शियालदा जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस 18 जून से दक्षिण जिले के शाबरुम स्टेशन से शुरू होने जा रही है। पूर्वोत्तर रेलवे की इस विशेष पहल से प्रदेश के दक्षिणी, गोमती, सिपाहीजला जिलों और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को काफी फायदा होगा। खासकर बड़ी संख्या में आम यात्रियों को सीधा कलकत्ता जाने का लाभ मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर आगामी पंचायत चुनाव में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। शनिवार को त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल पंचायत चुनाव से पहले गोरखा बस्ती स्थित चुनाव कार्यालय में चुनाव अधिकारी से मिलने गया। प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में अब तक जो परिसीमन हुआ है वह ठीक से नहीं हुआ है। यह भी आरोप है कि पंचायत चुनाव में मतदाताओं की जो प्रारूप सूची प्रकाशित की गई उसमें कई अनियमितताएं हैं। ऐसे में चुनाव आयुक्त से यह सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि पूरे राज्य में कांग्रेस उम्मीदवार शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपना नामांकन दाखिल कर सके। कथित तौर पर पिछले पंचायत चुनाव में कई लोगों को नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए इस बार उन्हें ऑनलाइन नामांकन जमा करने की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही जिस तरह पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिकों की मदद से पंचायत चुनाव कराए गए, उसी तरह राज्य में भी अर्धसैनिकों की मदद से शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाए। আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনারের কাছে যাচ্ছি। আমরা একটা টিম, আমাদের দাবি পঞ্চায়েত নির্বাচনে এখন পর্যন্ত যে ডিলিমিটেশন হয়েছে, ডিলিমিটেশনটাও মানে সঠিকভাবে হয়নি এবং পঞ্চায়েতের যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল
এটাতে প্রচণ্ড অনিয়ম। আমরা জেলা শাসকের সঙ্গেও দেখা করেছি, বিভিন্ন জায়গায় বিডিও সাহেবের সঙ্গেও দেখা করেছি, অভিযোগ আমরা দিয়েছি। আমরা আজকে মূলত আমরা দাবি রাখবো নির্বাচন কমিশনারের কাছে, যাতে রাজ্যে শান্তিপূর্ণভাবে অবাধ সুষ্ঠুভাবে আমাদের প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিতে পারে সর্বত্র। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমরা দেখেছি 96% আপনার মনোনয়ন জমা দিতে দেয়নি। তাহলে যদি মনোনয়ন জমা দিতে দেওয়া না হয় তাহলে তো এটা নির্বাচন বলা যাবে না। অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য আমরা প্রদেশ কংগ্রেস থেকে আজকে নির্বাচন কমিশনারের কাছে আমরা দাবি করব, যাতে অনলাইনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এবং আমরা লক্ষ্য করেছি পশ্চিমবাংলায়ও প্যারামিলিটারি দিয়ে আপনার পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যেও যাতে প্যারামিলিটারি দিয়ে আপনার পঞ্চায়েত নির্বাচনটা করা হয়। মানে আমাদের মুখ্য দাবি হচ্ছে অবাধ সুষ্ঠু পঞ্চায়েত নির্বাচন, যাতে আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমরা অংশগ্রহণ করতে পারি সর্বত্র, আমাদেরকে যাতে বাধা তৈরি করা না হয়। তার জন্যই আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে যাচ্ছি। आगामी पंचायत चुनाव में दोनों सत्ताधारी विपक्षी पार्टियां हिस्सा ले सकती है। विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव में उन्हें बाधा नहीं पहुंचाई जाए। ये कांग्रेस कमेटी की मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। नीट परीक्षा परिणाम घोटाले के आरोपों को लेकर प्रदेश युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को अगरतला में विरोध प्रदर्शन किया। इस दिन विरोध मार्च प्रेस क्लब के सामने से शुरू होकर कामान चौमोहानी पर समाप्त हुआ। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की है। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष नीलकमल शाह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री की भूमिका पर कड़ी भाषा में हमला करते हुए आरोप लगाया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ट्यूशन माफिया के फायदे के लिए नीट का पेपर लीक कराया। उन्होंने कहा कि घोटाले पर पर्दा डालने के लिए नीट के नतीजे तय तारीख 16 जून की बजाय चुनाव नतीजे घोषित होने के दिन ही जारी कर दिए गए थे। মিনিস্টার দেবেন্দ্র প্রধান ওনার পদত্যাগ চায়, কারণ উনি আপনার টিউশন মাফিয়াদের সঙ্গে মিশে এই পেপারটাকে লিক করিয়ে দিয়েছে এবং গ্রেস মার্কের নামে নোংরা রাজনীতি খেলার চেষ্টা করেছে। যেখানে আমরা দেখেছি যে 2022-2023-এ দুজন আর 2022-এ একজন টপার হয়েছিল। সেখানে দেখেছি যে এই বছর 79 পিপল 720 মার্কস পেয়েছে এবং তারপরে যখন কেস করা হয়েছে সেখানে গ্রেস মার্কগুলো কাটানো হয়েছে। এবং আমরা এটাও দেখেছি অবাক করার মতন চাঞ্চল্য ঘটনা, যে যেখানে রেজাল্ট বেরোনোর কথা ছিল 16 জুন, সেখানে ইলেকশনের রেজাল্টের দিন রেজাল্ট বের করে দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনো রকম ভাবে স্টুডেন্টদের কথা না শোনা হয়, কারণ সেদিন প্রেস এবং সবাই ইলেকশনের রেজাল্ট কভার করার জন্য বিজি থাকবে। এই নোংরা রাজনীতির বিরুদ্ধে আমরা ত্রিপুরা प्रदेश युवा कांग्रेस एक संगठितভাবে ওনার देवेंद्र আমাদের युवा कांग्रेस नेतृत्व ने भाजपा पार्टी को बेकार का विरोधी करार दिया और शिक्षा के खिलाफ बताते हुए इसकी आलोचना की। युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इसी के विरोध में धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। धरना कार्यक्रम में युवा कांग्रेस अध्यक्ष नीलकमल शाह ने मांग की है कि नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই গড়ছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 100% এক্সচেঞ্জ মূল্য যে কোনো জুয়েলার্সের হলমার্ক যুক্ত পুরনো সোনার গয়নায়। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়। 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। ডেইলি লাকি ড্র স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্র 3টি স্কুটি,
পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। ओएनजीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। ओएनजीसी में काम करने वाले एक युवक पर 2 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगा है। मध्य डुकली घोषपाड़ा के संजीव दास पर ओएनजीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपये हड़पने का आरोप था। कमलासागर विधानसभा के पांडवपुर इलाके के विपुल दास ने प्रताड़ना का शिकार होने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कथित तौर पर संजीव दास ने ओएनजीसी में नौकरी दिलाने की उम्मीद देकर विपुल दास से जमीनें खरीदी। जमीन की कीमत 13,25,000 रुपये है, लेकिन संजीव ने 11,25,000 दिए। उसने कहा कि बाकी 2 लाख बाद में वे दे देंगे। हालांकि काफी समय बीत जाने के बाद भी विपुल को वो पैसे और नौकरी अभी तक नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। আমি বিক্রি করে লাইছি, তে আমার কইছে ওএনজিসিতে একটা চাকরি দিল, কইয়া তে বাটপারি কইরা আজকে এত বছর ধরে আমার ঘুরাইতেছে। আজ পর্যন্ত আমার না কোনো চাকরি দিল না কিছু দিল। आरोप है कि संजीव ने नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों से ठगी की है। जब भी विपुल उससे बाकी पैसे लौटाने को कहता है तो संजीव कहता है कि वह सारे पैसे चुका चुका है। फिलहाल विपुल दास निष्पक्ष सुनवाई के लिए कोर्ट की ओर आशावान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य सरकार के खाद्य विभाग एवं कृषि विभाग की संयुक्त पहल से जौलाईबाड़ी मोटर स्टैंड के बगल में एक स्थान पर किसानों के लिए धान क्रय केंद्र की व्यवस्था की गई। शनिवार को राज्य सरकार के खाद्य सार्वजनिक खरीद और उपभोक्ता मामले विभाग और कृषि और किसान कल्याण विभाग ने संयुक्त रूप से राज्य के किसानों के सहयोग से धान खरीद केंद्र का उद्घाटन किया। रबी मौसम में उत्पादित धान की प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी के कार्यक्रम के तहत जौलाईबाड़ी मोटर स्टैंड में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में राज्य के खाद्य मंत्री सुशांत चौधरी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री रतन लाल नाथ और सहकारिता विभाग के मंत्री शुक्लाचरण नेओतिया उपस्थित थे। शांतिर बाजार उपमंडल के किसानों की सुविधा के लिए यह धान खरीद केंद्र सरकारी अनुदानित मूल्य पर शुरू किया गया था। यह बात खाद्य मंत्री सुशांत चौधरी ने कार्यक्रम में बोलते हुए कही। सरकार সেটা হচ্ছে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় এবং আগরতলার যে বিমানবন্দর সেটাকে মহারাজা বীর বিক্রমের নামে উৎসর্গ করা। এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আমাদের 18 সালে সরকার পরিবর্তনের পর প্রথম দুটো সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি এবং এখন পর্যন্ত আমরা রাজ্যের কৃষকদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার জন্য কৃষকদের কাছ থেকে বছরে 2 বার আমরা ধান ক্রয় করছি সহায়ক মূল্যে এবং আপনাদেরকে আমরা আশ্বস্ত করতে চাই যতদিন আমাদের সরকার থাকবে ততদিন কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা চলবে। এই ধান ক্রয় কখনো বন্ধ হবে না। মাননীয় রতনদা ছিলেন, শুক্লাচরণ বাবু ছিলেন, বন্ধুবর প্রমোদ রিয়াং ছিলেন গত দুটো বিধানসভা সেশনে। আমাদের বিরোধী দলনেতা যিনি বর্তমানে রয়েছেন জিতেন বাবু আপনাদেরই দক্ষিণ জেলা থেকে প্রতিনিধিত্ব করছেন, উনি রাজ্য সরকারকে আঙ্গুল দিয়ে বলছেন যে ধান ক্রয়ের সিদ্ধান্ত আমাদের ছিল, তাদের সরকারের ছিল। আমি কাগজ বের করে দেখিয়ে দিলাম খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে যে তদানীন্তন সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার আপনাদেরকে কতবার বলেছে, অথচ আপনারা প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি, কেন্দ্রীয় সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। আমরা যদি করতে পারি প্রথম। कार्यक्रम में अन्य प्रतिष्ठित अतिथियों में
शांतिर बाजार विधायक प्रमोद रियांग, खाद्य और सार्वजनिक खरीद विभाग के विशेष सचिव रावल हेमेंद्र कुमार, दक्षिण त्रिपुरा जिले के जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ शिव जायसवाल, विभाग के निदेशक और स्थानीय किसान भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। तेलियामुड़ा में भूस्खलन। मुंग्याकामी प्रखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग ध्वस्त होने के कारण शनिवार सुबह से ही आवागमन बंद है। शनिवार को सड़क धंसने से आम लोग काफी देर तक सड़क पर फंसे रहे। हालांकि इस गतिरोध में भी कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ साथ NH डिवीजन के जिम्मेदार कर्मचारियों की नजर नहीं पड़ी। इसे लेकर पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है। हालांकि बाद में मुंग्याकामी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ देर बाद JCB से मलबा हटाया गया तो यातायात सामान्य हो सका। लोग करीब 2 से 2.5 घंटे तक सड़क पर फंसे हुए हैं। তো পার ভাঙ্গা বইরা গেছে, আমরা কত দুর্ভাগ্যর ব্যাপার, রাস্তাঘাটের কত কষ্ট, গাড়ি ঘোড়া লইয়া যাওয়া যায় না, রাস্তা 2-2.5 ঘন্টা ধরে দাঁড়াইয়া রয়েছি, কত লাইন ছোট বড় সবাই মানুষের কত কষ্ট হইতাছে, এগুলা মানে দেখতে লাগে, কেয়ার করতে লাগে, কেয়ার করে না, কেউ শুনেই না, গাড়িওয়ালার কত কষ্ট। এটা কোন জায়গা? এটা মঙ্গিয়াবাড়ি এরিয়া ধরে কত খাওয়ার নাই, কিছু নাই, বৃষ্টির মধ্যে কত ওই যে স্লিপ করতে কেমনে গাড়ি বাইরে কেমনে যাইব, এটা তো প্রশাসনে দেখতে লাগে। মানে পাহাড় ভেঙে বসে সহযোগিতা করতে, তারা গাছ ছড়াইছে কাটতে দিয়া, এটা ওইটা পরে ব্যাপার করে পাহাড় ভেঙে বসে নাকি কয় ঘন্টা হইছে? 2.5 ঘন্টা হইছে। मुंग्याकामी थाने के एक पुलिस अधिकारी ने घटना की विस्तृत जानकारी दी। এখন কি মানে রাস্তা কি মানে ব্লক আছে না এখন আছে? না, ওখানে তো মোটামুটি একটু ক্লিয়ার আছে, তো জায়গাটা বুঝলা এই জন্য যাচ্ছে না। কোন এলাকা এটা? এটা 36 মাইল। 36 মাইল মুঙ্গিয়াকামি পিএস। মুঙ্গিয়াকামি পিএস আমরা তো পিডব্লিউডি থেকে বা এর থেকে কোনো আছে, ওই কাজ করতেছে, চলতেছে কাজ না? কতক্ষণ লাগবে মনে করেন রাস্তা ক্লিয়ার হইতে হইতে? ওখানে তো এর উপরে আর কি কাজের উপরে বুঝুন। इस प्रकार मानसून के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग जैसी महत्वपूर्ण सड़कों के ध्वस्त होने से यातायात लंबे समय तक बंद रहता है, जिससे आम लोगों की परेशानी का कोई अंत नहीं है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग से लेकर NH खंड के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।